Barang siapa yang subscribe channel ini semoga kelak masuk surga. Amin. Assalamualaikum Sobat Kamera Muslim. Alhamdulillah seorang pria asal Filipina bersyahadat meyakini Islam agama yang layak untuk dianut. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna Isa Abdullahi wa Rasuluh. Tagalog. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. Ako'y sumasaksi na si Muhammad ay sugo ng Allah. Ako'y sumasaksi rin na si Isa o si Jesus na anak ni Maria ay sugo ng Allah.